विनम्र प्रणाम जनाऊँ। आज जो स्वतंत्र दिवस ए विषय आम समस्त अवगत अच्छे किंतु यही संपर्क में किसी आलोचनार दायित्व मत दि जाइए। मुझे दायित्वटी को निर्वाह करने को जाऊँगी। किसी नुआ कथा नुहे, समस्त जना कथा समस्ते जाचे। माँ श्री अरविंद पाठचक्र आम समस्ते जेहेतु अंतर्भुक्त आज दिवस विषय समस्ते निश्चित भाव में अवगत अच्छे। यही कथा को लक्ष्य रखिकी आपण मान पाखरे गोटे कथा उपस्थापन करुच्ची। जेतेबेले भारतर स्वाधीनतार प्राक मुहूर्त जेतेबेले श्री अरविंद को आलीपुर बोमा विस्फोरण कारण दर्शाई जेतेबेले तांको अरेस्ट करा जायतिला। एथिरे अनेक भारतीय बंधुगण आसामी भाव में जेल जाइथिले। ए जेल जीवा समय रे श्री अरविंद मध्य को कारावास करने को पड़ता गोटे वर्ष। ये समय गोटे मु एक दिव्य मुहूर्त कथा कहूँ। जेतेबेले जेल आउ मजिस्ट्रेट पाखरे ए विचार आलोचना चली सेतेबेले अनेक आसामी रूपे जो इंग्रेज सरकार ग्रहण करथिले से माने विकल रे श्री अरविंद आड़ को चाहिए। श्री अरविंद समस्त को आश्वासन देते यही जो विचार आलोचना चली एथिरे कौनसी व्यक्ति फांसी दंड पाइबे नहीं। यही निर्भर प्रतिश्रुति नहीं जहाकू इंग्रेज माने आसामी बोली भाविथिले। विचार आलोचना चलिला। 1909 मसीहा मे 5 तारिख रे प्रभु श्री अरविंद निर्दोष कारामुक्त हेले। से एक वर्ष भितर जो षड्यंत्र रे श्री अरविंद को जेल भीतर को लिया सेतेबेले श्री अरविंद संपूर्ण निर्देश रूपे खलास हेले। मजिस्ट्रेट पाखरे जेतेबेले उपस्थापित करा जायतिला एवं मजिस्ट्रेट पाखरे चित्तरंजन दास जो उपस्थापन करथिले सेही सुदीर्घ लेटर को मध्य आपण माने समस्त पढ़ी जानी। मु तार किछि अंश आपण को कहूची। सारांशटा हथिला चित्तरंजन दास यही कथा उपस्थापन करथिले जे से देशर स्वाधीनता पाई बक्तृता देउथिले और लेखालेखी करुथिले किंतु से वास्तव में राजद्रोह सूचक कौन कार्य करिसंती से प्रमाण पुलिस पाखरे नहीं। यही कथा को चित्तरंजन दास उपस्थापन करथिले आउ यारी ऊपर मध्य श्री अरविंद खलास होइतिले। काना कौन सठिक प्रमाण नथिला जे कि वास्तव में से जने राजद्रोह बोली। सेथिरे अन्य जो आसामी थिले तांको दीपांतर दास हुकुम दिया जाइथिला। 2 जन को वीरेंद्र बारिंद्र श्री अरविंद का सान भाई जे कि उल्लास सरकार को फांसी हुकुम दिया जाइथिला। प्रभु श्री अरविंद जो निर्भर प्रतिश्रुति से मानक देइथिले यही विचारालय रे केबे हेले भी यही संक्रांत रे कौन लोक फांसी पाइबे नहीं। वास्तविकता ताही हैला हाईकोर्ट रे अपील करा गला आउ परवर्ती मुहूर्त रे जे कि से मुकदमा को रद्द कर दिया गला आउ बारेंद्र उल्लास को मध्य से दीपांतर दंड हुकुम हैला फांसी दंड उठी दिया गला। मु एथि कहिबार उद्देश्य प्रभु श्री अरविंद
ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଉତ୍ତରପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଗୋଟେ କନଫର୍ମିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ସେଇ ଅଭିଭାଷଣରେ, ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଃସୃତ ବାଣୀ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦେଖି ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମର ଏତେ ଭାବନା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଛି। ତୁମର ଏହି ଦେଶ ମୁକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସକାଶେ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା ଛଡା କାହାରି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଟିଂରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ କି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସେହି ଆଲୋକରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପ୍ଳାବିତ ହେବ, ସମଗ୍ର ଏସିଆ ପ୍ଳାବିତ ହେବ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ଳାବିତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ତାହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ଏତିକ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ରହିଥିଲା। ଆମ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଅର୍ଥ, ମଣିଷ କଥା ଶୁଣେ, ଅର୍ଥାତ ମଣିଷର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର ପଡିବ। ସେହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ମାନୁଥିଲେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ, ଯେ କି ଅତିମାନସର ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି, ସେ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭୂତି, ସେଇ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗିଥିଲେ। ଯଦି এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା କୋଉଠିକି ନା, ପ୍ରଭୁ ତ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଗଲେ 1909 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କର୍ମଯୋଗିନୀ ପତ୍ରିକାରେ, ଓପନ ଲେଟର ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିମେନ୍। এই ଓପନ ଲେଟର ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିମେନ୍ ରେ ସେ 6ଟି ଦଫା ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜଣାଇଥିଲେ।
से समस्त देशवासी को निवेदन करथिले जे कि समस्ते आत्मनिर्भरशील हुंतु, देशर स्वाधीनता पाई कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध करंतु, शासन हस्तांतर नहला पर्यंत सरकारଙ୍କ सह असहयोग करंतु। चतुर्थ कहिथिले स्वदेशी आंदोलन, पंचम रे कहिथिले विदेशी द्रव्य वर्जन, आउ षष्ठ रे कहिथिले निज देशर शासन भार निज ग्रहण करिबा पई। एही जो 6 दफा सम्मिलित कार्यक्रमटी 1909 मसीहा जुलाई 31 तारिख रे पब्लिश करदेले, से को केंद्र करिकी ब्रिटिश सरकार आउ गोटे सूत्र आरंभ करने को जाउछि। ता थिला 1910 मसीहा जनवरी 14 तारिख रे हाईकोर्ट रो प्रांगण भितरे डेपुटी सीआईडी रो डेपुटी सुपरिटेंडेंट शम्स उल आला तांको हत्या करा जायतिला। या धेरे श्री अरविंद संपृक्त अछंती कि नाही कौन सी सठिक प्रमाण पुलिस पाखरे नथिला, ब्रिटिश सरकार का पाखरे नथिला। किंतु से बारंबार संदेह करुथिले या धेरे मध्य श्री अरविंद संपृक्त अछंती, आउ तांको गिरफ करिवा पाइंगी से कौशल बाहर करिबारे लागिछंती। तेला गोटे विचित्र कथा, किभଳି भाबरे प्रभु श्री अरविंद पर जय यात्रा आगो को जीव, से कथा को आमे आगे नबा। आजिर जो दिवस रो तात्पर्य उपरे 1910 मसीहा फेब्रुआरी 14 तारिख प्रभु श्री अरविंद कर्मयोगिन ऑफिस रे बसचंती, पत्रिका ऑफिस रे बसचंती। तेरे युवक तांको नाम होची रामचंद्र मजुमदार। सेतबे से आसी श्री अरविंद को कहउचंती जे कि आज एई ऑफिस, ए जो कर्मयोगिन पत्रिकार ऑफिस खांतरास हबो। धीर स्थिर भाव में नीरव प्रभु शुणुचंती। से तो जानी सारे जे कि 1910 मसीहा जनवरी 14 तारिख डेपुटी सुपरिटेंडेंट सीआईडी को हत्या करा जायछि हाईकोर्ट रो प्रांगण भितरे। निश्चित भाव में ये गोटे मसला खोजुचंती। यही समय रे से तांको भीतर गोटे स्पष्ट बाणी आसिला कि तुम्हें चंदन नगर जाओ। से उठी ठिया हेले, पाद आग को पकईले। आगे आगे रामचंद्र मजुमदार चलछंती, तांको पछे पछे श्री अरविंद चलीछंती। श्री अरविंद को पछरे बीरेन घोष और सुरेश चक्रवर्ती, आम जहाँ कहते मणि, ये मध्य तांको पछे पछे चलछंती। 10 मिनिट भितर से जाई गंगा घाट रे पहुंची गले। से डंगा रे गोटे भड़ा निया गला। ता धरे बीरेन घोष और सुरेश चक्रवर्ती श्री अरविंद को सह बसिले। तापरे रामचंद्र मजुमदार जे श्री अरविंद को इनफॉर्म करथिले, से फेरी आसिले। रात्रि सारा जल यात्रा चलिला। सेतिके बेले भोर भोरू चंदन नगर रे पहुंच जाइछंती।
ବୀରେନ ଘୋଷ କଣ କଲେ, ଶିଶିର ଘୋଷଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜରିଆରେ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କୁ, ଯେ କି ଚନ୍ଦନନଗର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇ ପଠେଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋତିଲାଲ ରାୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ 1910 ମସିହାରେ ଭଗ୍ନୀ ନିବେଦିତା ଏ କର୍ମଯୋଗୀ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିବ୍ଦତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଦେଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଜ ଦେଲେ କଣ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମାନେ କାମ କଲାନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଥର ପଡିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ ପାଇକି ସେ କଣ କଲେ, କର୍ମଯୋଗିନୀ ପତ୍ରିକାର ଯେ ମୁଦ୍ରକ ଥିଲେ, ସେ ଛପାଛପି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମନମୋହନ ଘୋଷ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଦେଲେ। ବେଶ ହେଲା କଣ, ସେ କାହିଁକି ଛାପିଲେ ଓପନ ଲେଟର୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିମେନ୍। जो ओपन लेटर्स टू कंट्रीमैन रे 6 दफा संबलित कार्यक्रमटी प्रभु श्री अरविंद देथिले, सिया को मामला करिकी जे कि तांकू कौन कले ना, मनमोहन घोष को जे कि जे कंपोजर मुद्रक जे पत्रिकार तांकू से अरेस्ट कले। केस रे जो अभियोग हैला, तांकू 6 मास सश्रम कारादंड हैला बोली कहला। आउ से मध्य हाईकोर्ट रे अपील कले। ये अपील रे तांकू निर्दोष बोली खलास करा गला। ये खलास करिवार तारीख होची 17/11/1910। सेतले श्री अरविंद ऑलरेडी पंडिचेरी पहुंच सारे। तेणु ये जो केसटा मु कहली जे कि ब्रिटिश सरकार बारंबार चक्रांत करुची किभली भाबरे तांकू माने अरेस्ट करिवो आउ पुणी तांकू अंधकार कोठरी किंबा फांसी दंडर आदेश दिया जीवो। सेति से सब बेले कहूतिले कि जे मोस्ट डेंजरियस पर्सन। ताहले श्री अरविंद 1910 फेब्रुआरी 14 रे पहुंची गले कोठी चंदन नगर। तापरे ताको संगा माने भाबुतिले श्री अरविंद को फ्रांस को पठे देवा पाई, किंतु प्रभुंकर अंतर रे गोटे बाणी आसिला। ताहा थिला कि तुमे पंडिचेरी जाओ। ए कथाटी को से मोतीलाल राय को कहले। से सब प्रकार व्यवस्था कर देले पंडिचेरी जीवा पाई की। आ पंडिचेरी जीवा पाई की जहाँ सब व्यवस्था हैला, से एक विराट कहानी। ए स्वल्प समय भितर आलोचनार आनी परिबा नहीं। तथापि से छद्म वेश पंडिचेरी को आसिले। तांको नाटा बदल दिया हेतिला, तांको पोशाक भी बदल दिया हेतिला।
ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଠି ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବିଜୟ ନାଗ ଆସିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାସାକ ବିଜୟ ନାଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବିଜୟ ନାଗ ଆସିଥିଲେ। ମଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଉ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିବା। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। On 24th April 1910, around 4 in the afternoon, Sri Aurobindo arrived at Pondicherry, the land which was destined to be his cave of tapasya. ତପସ୍ୟାର ଗୁମ୍ଫାରେ 14 ଏପ୍ରିଲ 1910 ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ମଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଆସିବେ ଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗୋଟେ ତ ନାମଜାଦା ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଫରାସୀ ଅଧିକୃତ ଛୋଟକାଟିଆ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ସହର। ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଫରାସୀ ରାଜପୁରୁଷ କେବଳ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଫରାସୀ ପୁଲିସ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଥିଲା ଯେ କି ଭାରତରୁ ଯୋଉମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିଠି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ସେ ଦେଲେ ମଣି ଶ୍ରୀନିବାସଚାରୀଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମଣି କଲିକତାର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ମଣି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ତମେ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଜାହାଜର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଣି, ଶ୍ରୀନିବାସଚାରୀ ଓ ଭାରତୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ମଣି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ କି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପର୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଉଠୁ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଚେଟିଆରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅଣାଗଲା।
आपण माने समस्त तो जानिछंती श्री अरविंद 6 मास काल जहां घरे रही आउ जो व्यक्ति ए 6 मास पर्यंत जावतीय खर्च बार्च ठू आरंभ करी समस्त प्रकार सुजोग देइथिले आपण माने समस्त जानिछंती एवं निश्चित भाव में प्रभुंकर प्रथम गृह को समस्ते निश्चित प्रवेश करिथिबे सेठारे प्रभु एवं सुरेश चक्रवर्ती मणि अभिजयनाथ सेठारे रहिले से गृह को नाम देइथिले द मदर नेम दिस हाउस द वन द ओरिजिन ए शंकर चेटियार गृह रे कौन सब थिला कौन सब हेइथिला कौन सब घटना हेइथिला प्रभुंकर पाद पड़ला परे से कथा को हमें आलोचनार विषय को आनिबा ता होची माँ जार ना देइथिले दी वन दी ओरिजिन द हाउस हैड 2 रूम्स ऑन द टॉप फ्लोर होची सेकंड फ्लोर built on the rear portion of the house so that it could not be seen from the main road and escape the attention of the praying eyes ता अर्थ होची प्रभु जो ऊपर महला रे रहुथिले यदि रास्ता ऊपर ठिया हेबे से महला घरटा अछि बोली देखा जाउ नथला काना सामने रे तळ महलाटा थिला आ ऊपर महलाटा बहुत पछुआ थिला यार ऊपर उठिया हेले से घरटा देखा जीव नै तादे दीटा कोठरी थिला वर्तमान आपण मन जाई देखिथिबे ए दीटा कोठरी रो मझी रे गोटे कांथ अछि किंतु सेतला कांथ नथिला गोटे छोट रूम थिला आ गोटे ता पाखो को लागि बड़ रूम ता थिला मझी रे गोटे पर्दा टंगा हेतिला 1893 मसिया रे जेते बेले विवेकानंद अमेरिका जीवा पई कि जो पर्वटी तंकर आरंभ हेतिला से जेते बेले ए उद्देश्य रे आसीथिले कोटी की ना पंडिचेरी से घरे ही से थिले 1893 रे 1910 मसिया रे प्रभु आसी से घरे रहउछन तार गोटे बाथरूम थिला तळ महला रे ग्राउंड फ्लोर रे एवं टॉयलेट थिला तांकर सेही फ्लोर रे से जो फ्लोर रहउतिले से फ्लोर रे गोटे टॉयलेट थिला से केवल दिन को थरे जाउथिले गाधेया पई तळ महला को जिबा थरे श्रीविंद को साथी रेखी थिले ना सुरेश चक्रवर्ती मणि आ विजयनाथ तांको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाइथिला जे कि कहा को ऊपर को छाड़िबे नहीं विदाउट स्क्रूटिनी से गार्ड रूप रे श्रीविंद को जगी रहिथिले प्रथम 3 मास पर्यंत से बाहर को जाई नथिले पूरा प्रभु को जगी रहिथिले तापर आसी पहुंचंती 2 यंग तमिलियंस स्वामी आयर एंड श्री वेंकट रामन से मध्य ए दायित्व रे रहिले
ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଶଙ୍କର ଚେଟିଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷଟି ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିବୃତ୍ତ ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ କି କୌଣସି ଭିଜିଟରକୁ ସେ ତ ଆଭଏଡ୍ କରି ମାନେ କରାହେଇଥିଲା ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଶ୍ରୀନିବାସାଚାରୀ and his close friend ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ had more or less daily access to him। ଏଇ ଦି ଜଣ କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମୟ ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ସେଠିକାର ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜିର ନାଇଡୁ। ଏ ଜିର ନାଇଡୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ, ଯିଏକି ମାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଥର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜିଂ, ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡନ୍ ଓଭର ଏସିଆ। ସେ ଡନ୍ ଓଭର ଏସିଆରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସିଆର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମହାନ, ସେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ସେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ନେତା ଓ ବୀର। ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ 23 ଦିନ ଲଗାତାର ଉପବାସ ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ସାଧକ ମାନଙ୍କର, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ 8 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲେ। ଯୋଉ 23 ଦିନ ଉପବାସ ଥିଲେ, 8 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାଂସ କୋଷ ଗୁଡାକ, ସେଇଗୁଡାକ ପରିପୃଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା, ଯେ କି ବଢୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକୃତିରେ ଏଟା ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ସେ କଥାର ସେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହଣୀ କାଳ ଭିତରେ ଏଇ ଶଙ୍କର ଚେଟିଆରଙ୍କ ଗୃହରେ କେବଳ 6 ମାସ ରହିଥିଲେ।
तापरे प्रभु आउ 6टा घर तो से परिवर्तन करथिले जोटी की सुंदर चेटियर हाउस अक्टोबर 1910 रु मार्च 1911 पर्यंत रहिले 6 मास से घर भड़ा थिला 20 टंका तापर से परिवर्तन करथिले राघव चेटियर हाउस को सेठारे प्रभु एप्रिल 1911 रु एप्रिल 1913 पर्यंत रहिथिले मां से घर ना देथिले सच्चिदानंद बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन आउ सुंदर चेटी घर को जोटा रहिथिले मां से घर ना देथिले सेशन फॉर क्रिएशन तापर जो घर आसी रहिले मिशन स्ट्रीट हाउस रे सेठी एप्रिल 1913 रु सेप्टेम्बर 1913 पर्यंत से घर भड़ा थिला 15 टंका आउ मां से घर ना देथिले मैनिफेस्टेशन तापर घर जो परिवर्तन हेतिला सेटा हो गेस्ट हाउस एट 41 कांसियो मार्टिन सेठारे प्रभु 1913 मसीहा रु अक्टोबर 1922 मसीहा पर्यंत से घरे थिले ए घर को आपण समस्त देखिचंती प्लेग्राउंड को लागि छि जोटी कि मां 29 मार्च 1914 रे प्रभु को प्रथम साक्षात करथिले तेणु मां ए घर ना देथिले पावर तापरे प्रभु आउ गोटे घर को जाइथिले सेटा होची लाइब्रेरी हाउस ता को जाए 9 रिव डी ला मेराइन जोटी की अक्टोबर 1922 रे शिफ्ट करथिले तार घर भड़ा थिला 100 टंका मां से घर को किनी देले 6 एप्रिल 1929 रे 21,000 टंका दे ए घर ना मां देथिले क्रिएशन तापर आसुची 7 नंबर घर जे कि मेडिटेशन हाउस 8 फेब्रुआरी 1927 रे आसी से घरे रहिले सेते बेले से घर रेंटेड हिसाब रहिथिले मासिक 75 टंका हिसाब रे 13 जुलाई 1927 रे मां से घर को किनी देले 14,000 टंका रे आउ से घर ना थिला जे कि रियलाइजेशन एही होची प्रभु आज दिवस रे 1910 मसीह रे आउ मार्च 4 तारिख रे आसिकी जो थारे पाद पकाइले ये गोटे साधारण कथा नुहे जोटे कि समग्र आध्यात्मिक जगतर समस्तंकर विश्ववासी की ए दिवस अति परिचित एवं कहवा गले स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध पंडिचेरी रे प्रभु पाद पकई थिले बोली ए पूर्ण जोग साधना रे आमे प्रति हेचे ए समस्त जगत पाइकी एक
नूतन अभ्यास सृष्टि हो पारि जे कि अतिमानस जगतर भित्ति प्रस्तर पड़ी आम समस्त अवगत रही यही कार्यक्रम समग्र विश्ववासी मान लगी रही जो घरे प्रभु प्रथम आसी रही से घरटी वर्तमान सुधा आश्रम अधिकृत नुहे से गृह को रिनोवेशन करा जायछि आमर जने अंतरंग भाई ना हूँ रवींद्र अग्रवाल विश्ववासी तरफ समग्र भारतवासी मान तरफ से घर को रक्षणाबेक्षण करुछंती एवं आज दिन में से घर को संपूर्ण भाव में सजा जायछि सकाळ 8टा रु राति 9टा पर्यंत खोला रही अनेक भाई भौणी सेठारे दर्शन करुछंती सेठी तांकर प्रथम पाद पड़िथिला सेउटू योगसूत्र आरंभ होइतिला जोटी की कहा जाइथिला से होचंती उत्तर रु जने जोगी आसीबे दक्षिण को सेठी तांकर पुण्य जोग साधना करिवे से कथा जेतबेले प्रभु को पचरा जाइछि प्रभु से कथा उत्तर देइछंती तांकर जो 3टी लक्ष्य थिला से 3टी लक्ष्य तांकर पत्नी मुरारी देव पाखक लिखिथिले से कथा को उल्लेख करिकी प्रभु कहिथिले मोर 3टी पागलामी अछि प्रथम पागलामी मोर दृढ़ विश्वास भगवान जो गुण जो प्रतिभा जो उच्च शिक्षा और विद्या जो धन देइछंती सब किछि भगवान जहाँ परिवार भरण पोषण रे लागे जहाँ नित्यांत आवश्यक ताही निमित्त खर्च करने अधिकार अच्छी जहाँ बाकी रहिला ताकू भगवान को फेराई देवा उचित यही कथाटी से मुरारी देवी पाखक लिखिथिले यही कथा को जेतबे प्रकाश करिसंती से उत्तर जोगी आसीबे आ तांकर 3टी तात्पर्य रही द्वितीय तात्पर्य रहिला जे कि भगवान जदि प्रथम अछंती तांको निश्चित भाव में मु साक्षात करिवि एभली जो 3टी कथा से चिट्ठी लिखिछंती ए चिट्ठी 3टारू से प्रमाण करुथिले प्रमाण देइछंती जे कि से थिले से जो भविष्यतर उत्तर जोगी आसीबे से होची तांकर उत्तर जोगी आ सेठी ही पूर्ण जोगर साधना केंद्र सृष्टि हब आपण ए विषय भल भाव सब जानिछंती ए विषय आ नरेशन करबार कोन आवश्यकता नहीं आ आमे जो पर्यंत आसी पहुंचीचे प्रभु पंडित जी आशीर्वाद पकेले गोटे नूतन संभावना सृष्टि है आ नूतन जुगर आरंभ होगा जाऊँगी आम मैंने समस्ते सक्रिय भाव में अंशग्रहण करुचे यहीपर जदि आम कर चलिबा ताहले यह तार लक्ष्य स्थल में पहुंची पारिबा। वंदे मातरम। Ma. Om Ashato Satkamaya Om Tamashoma Yotirgamaya Motyurma Amrutang Amaya सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ॐ द्वौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 मा समस्त वंदे मातरम। गायत्री टिके प्रोग्राम नहीं जा टिके तो टिके मु बाहर अछि टिके गायत्री टिके प्रोग्राम नहीं जा। हाँ पा प्रोग्राम करिवे ना कौन कहते बाहर मु बाहर ओके अछि प्रोग्राम नहीं। ओके ओके अपा प्रोग्राम रे सावित्री के पढ़िवे कहि दियंतु टिके। अपा प्रणाम मोर रखंतु। के कहउछंदी अपा सुनंदा बा अजय भाईंकर वंदना अजय भाई वंदना सावित्री के कहले आज्ञा सरोजपा प्रणाम अपा। सरोजपा सावित्री सरोजपा वंदना अजय भाई ध्यान प्रार्थना मोर अपा प्रणाम मोर रखंतु अनुपमा राउतपा अनुपमा राउतपा ओके अनुपमा राउतपा ध्यान प्रार्थना परिचालना के करिवे गीता पा प्रणाम परिचालना करिवे काली काहाकू मत कहउचंती गीता पा आपण करिवे परिचालना हाँ ठीक है ओके परिचालना गीता पा शांति पाठ रानू अपा करिवे हाँ हाँ तो आज कार्यक्रम को माँ प्रभु पाखरे समर्पण करी रहिबा। वंदे मातरम।